انہوں نے ایک بات بہت اچھی کہی, اب عارف صاحب نے بھی, کافر کا ایک معاملہ تھا. کیا ہندوستان کے اندر رہنے والا جو ہندو ہے کیا وہ کافر ہے؟ لوگ غزوہ ہند کے تحت تو ہے. دیکھیے کافر کے معنی پہلی بات تو لوگوں کو معلوم نہیں. اب میں کہتا ہوں کہ جو ہندو ہے جو ایکم برہمم دتیم ناستی کی بات کرتا ہے, وہ کیسے ہو سکتا ہے وہ انکار کرنے والا؟ وہ ایک خدا کو مانتا ہے. وہ دیکھیے لوگ, آپ بہت سے غیر مسلم بھائی ہم سے 2-3 چیزیں سوال کرتے ہیں. ایک تو کہتے ہیں کہ امام صاحب جب آپ مکہ جاتے ہیں, آپ مکہ گئے ہوں گے, حرم شریف کے اندر شیو جی کو بند کر رکھا ہے, قید کر رکھا ہے. ایک سوال آتا ہے کافر کا. دیکھیے کافر اور جہاد کا ایک بہت بڑا وشے چل رہا ہے, اس کو بالکل خلاصہ کرنا چاہیے. ہمارے اس پروگرام سے بہت سارے غیر مسلم بھائی دیکھ رہے ہیں, وہ سمجھتے ہیں کہ کافر کا معنی ہم کو کہہ دیا گیا کہ کاٹ دو اور مار دو. ہندو کافر نہیں ہو سکتا. تو پھر کون ہے کافر؟ کافر وہ ہے جو ناستک ہے, یا ناستک ہے, ناستک جو ہے یعنی وہ بالکل نان بلیور جو ہے, ایتھیسٹ کو مار کرنے والا ہے. تو ایتھیسٹ جو ہے اس کو مار دے سکتے ہیں. مارنے کا نہیں, بات یہ ہے کہ ان کو سمجھانے کی, ان کو کریکٹ کرنے کی چیز کو بتانے کی ضرورت ہے. میں ایک سوال پوچھ لیتا ہوں آپ سب لوگوں سے, تھوڑا آسان ہو جائے گا اس سے. میرا سوال یہ, جیسے انہوں نے ابھی 3 طلاق کا ذکر کیا, انہوں نے کہا تھا کہ یونیورسل کوڈ بنا لیجئے نا. تو آپ ساری ہی چیزوں کو لے کے, وہ چاہے 3 طلاق ہو, وہ چاہے جہاد کی بات ہو, وہ چاہے کافر کی بات ہو, وہ تمام جتنی طرح کے مسئلے ہیں جن کو لے کے بحث ہوتی ہے, بار بار صفائیاں دینی پڑتی ہیں, آپ لوگ خود ہی کیوں نہیں ایک ماڈل کوڈ آف کنڈکٹ لے آتے آج کی تاریخ میں موجود کنٹمپریری؟ نہیں, یہ نہیں ہو سکتا. غزوہ ہند باقاعدہ حدیث ہے میرے سر, وہ الگ ہے, آپ اس کو مت جوڑیں پلیز, اس کو مت جوڑیں. دیکھیے ابھی نیازی صاحب نے ایک بات کہی, میری بات سنیں. ارے بھائی دیکھیے پھر بات وہی آگے کہ بول نہیں سکتا. نہیں, آپ کا شو ہے, آپ بولیے. آپ کا شو ہے, آپ روک رہے ہیں پاکستان سے لے کر پوری دنیا اور امریکہ. آپ تو روک ہی رہے ہیں, آپ کو کوئی نہیں روکا, تو روک ہی رہے ہیں. میں ایک چیز کلیئر کر دوں, جو وہ کافر والی جو بات آئی ہے. روہت صاحب ایک منٹ دیکھیے, ہمارے یہاں ناستک کو مار سکتے ہیں گلے سے. نہیں, میں وہیں آ رہا ہوں. کیا کریں ناستک؟ سن لیجئے. دیکھیے ہمارے یہاں ایک بہت بڑا حادثہ ہوا, کربلا کا واقعہ ہوا جی. اس سے آپ اندازہ لگا لیجئے کہ مولانا نے جو بات کہی ہے کفر کے تعلق سے, کافر کے تعلق سے, میں مولانا سے اتفاق نہیں رکھتا. کافر کی جہاں تک بات ہے, ہم بریلوی مسلک سے آتے ہیں, اور ہمارے یہاں یزید جس نے خاندان رسول کو تباہ و برباد کر دیا, قتل کر دیا, بچوں کو کاٹ دیا, 6 مہینے کے بیٹوں کی گردنیں مار دی, اس کے بارے میں جب ہمارے مسلک کے امام سے پوچھا گیا کہ کیا ہم اسے کافر کہہ سکتے ہیں, انہوں نے منع کیا. ہاں نہیں کر سکتے نا, برا مسلمان آپ کی مرضی ہے, آپ کیا کہو, برا کہو, وہ کہو. آپ بہت مشکل سے دیکھیں, ایک تو غزوہ ہند کے, عارف بھائی میں اپنی بات مکمل کر دوں ایک سیکنڈ. دیکھیے ارشاد, یہ سب کو پتا ہے, ہر مسلمان کو پتا ہے کہ غزوہ ہند کے بارے میں حدیث میں کیا کہا, اس پہ کتابیں لکھی گئی ہیں. آپ بول دیجئے, اپنی زبان سے بتا دیجئے. بھائی آپ کا جب تک وہ غزوہ ہند نہیں ہوگا اور شام کے اندر فوج نہیں ملے گی روم کے اگینسٹ, اس وقت تک روز قیامت نہیں آئے گی. اور آپ کو سر مولانا صاحب کیوں ایسا پتا ہے, آپ کو مجھ سے کیوں کہہ رہے ہیں؟ جب غزوہ ہند آپ نے یونینمسلی اگری کیا ہوا ہے, لیکن ٹیلی ویژن پہ آپ نہیں ایکسپلین کرنا چاہتے کہ ہمارا مقصد غزوہ ہند جس کی وجہ سے پاکستان بنا, اور جو پاکستان میں آج تک لوگ بیٹھے ہوئے ہیں کہ آج دن آئے گا بچوں دیکھ لیں گے کتنے مندر توڑتے ہیں ہم. جن مندروں کو توڑا گیا پہلے, اور جس محمد بن قاسم, محمود غزنوی اور تیمور کی آج تک لوگ بچے اپنے نام رکھتے ہیں, وہ غزوہ ہند اس وقت سے صرف 2 اس کے اینگل ہیں. کچھ لوگ کہتے ہیں غزوہ ہند ہو چکا, اور کچھ کہتے ہیں غزوہ ہند ہونے والا ہے, لیکن کھلے عام اس پہ بحث نہیں کرتے. وہی بات جمعے کی نماز سے پہلے جب ہم دعا مانگتے ہیں کہ یا اللہ مسلمانوں کو فتح نصیب کرے قوم الکافرین پہ, تو ہم کہہ دیتے ہندوؤں کو کہ بھائی تم تو نہیں ہو کافروں میں. یہودیوں کو ہم کہہ دیتے ہیں کہ بھئی یہودیوں کے بارے میں نہیں ہے. جو ہمیں پتا ہے کہ ہنود و یہود جس طرح ہم لفظ یوز کرتے ہیں جب کوئی اور نان مسلم نہیں بیٹھا ہوتا ہے, ہمیں ایمانداری سے بات کرنی ہوگی کہ آج تک ہم نے یہ لفظ ہنود و یہود کہاں سے لے کے آئے, ہم کیوں یہودیوں اور ہندوؤں کے بارے میں کیا کچھ نہیں کہا جاتا مسجدوں میں. نہیں, کہاں نہیں, میں اس سے اتفاق نہیں. طارق صاحب
देखिए, बिल्कुल मैं मस्जिद नहीं। में एक मिनट हमारे यहाँ मौलाना, किसी मस्जिद जुमे में की कभी नमाज किसी में- हिंदू भाई को गाली ना नहीं ना दी जाती। सुनिए, कभी बुरा नहीं कहा जा मौलाना सकता। जुमे की नमाज में आप मेरी मस्जिद पे आइए, तमाम मस्जिदों में जाइए, मेरी जुमे की नमाज में दुआ होती है मेरे मुल्क के लिए, मेरी दुआ दुआ की होती है बात- सारे इंसानों मैंने के दुआ लिए। की बात की। सुनिए, तकरीर में भी सुनिए, किसी हिंदू को बुरा सुनिए, नहीं कहा हमने जाता। सारे इंसान नहीं, मैंने दुआ की बात ही नहीं की। चरिंदा हम परिंदा- कह रहे हैं तकरीर में नहीं कहा नहीं, जाता। अरे हम भाई, इससे नहीं, दफा नहीं, नहीं देखिए, करेंगे। आप देखिए बात कितनी- आपकी गलत है, वो गलत मानी जाएगी। ना, ना, बहस आप गलत हमने ले गए। हर इंसान के लिए दुआ मैंने करनी है। दुआ की बात ही- अल्लाह रब्बुल आलमीन है, रब्बुल आलमीन है, रब्बुल अरे मुस्लिमीन सर, नहीं है। अच्छा, गुस्सा ना सर, करें। अल्लाह गुस्सा ना रब्बुल करें। आलमीन है। इससे बात इमाम साहब, करें। गुस्सा हम ना सबके हक में ना, मैंने तो हमने- दुआ की बात ही नहीं की। हम दुआ आप क्यों दुआ की बात हम कर रहे इसलिए हैं? कह रहे हैं कि आपकी गलतफहमी ना, दूर हो जाए। जो- अगर आप ये कहना चाहते हैं कि हिंदुस्तान का मुसलमान आपस में इत्तेहाद से आपसी भाईचारगी से रहता है, आप पाकिस्तान के हैं, आप पाकिस्तान के, मैं बता रहा हूं, सुनिए, मैं नहीं हूं आपकी पैदाइश का। पाकिस्तान की है। मैं नहीं अब हूं। सुनिए मेरी नहीं बात, हूं मैं पाकिस्तान से। पाकिस्तान से बेहतर हमारा हिंदुस्तान है नहीं, होगा। कि वहां बंदूक की तो नोक चीखने के लिए पर नमाज पढ़ी जाती है चिल्ला मस्जिदों क्यों में। रहे हैं? आज हिंदुस्तान के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह आराम से बात हम अपने हमारे हिंदू भाई हमसे किस तरह से मोहब्बत से हमारे साथ किस तरह से रहते हैं। हम हिंदुओं के खिलाफ नहीं है। आप अपनी जुबान को वापस क्यों लीजिए, भाई? अपने नहीं, आप अपने वर्ड्स को आराम वापस से बात लीजिए। करेंगे। नो नो नो, ये है तरीका आप- मुसलमानों का नहीं, बात करने का। हिंदुस्तान का ये है मुसलमान, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि हिंदुस्तान का वसल्लम मुसलमान, ने इस तरह बताया हिंदुस्तान आपको। का मुसलमान ये गुफ्तगू किसी करने को का हिंदू तरीका को ये बुरा है। नहीं कहता है। मैं नहीं, आपको देखिए- क्लियर कर दूं, नहीं सर, ये मेरे आपने हिंदू हैसियत दिखा दी मेरे- आपने। एक काम- मेरे हिंदू भाई हैं, अरे उनको सर- हमने कभी बुरा कहा ही नहीं। अरे ऐसी सर, बात है। बताइए। एक काम कर लें, आरिफ साहब को सुन लें। बहुत देखिए, देर क्या से- नमाज से पहले क्या होता है ये बताइए। नहीं, देखिए अलग मुझे बात। जुम्मे इसमें- की नमाज के लिए खड़े होते देखिए, हैं। क्या बात है, सुन लेना एक दीजिए बार। अब आप पास सवाल पूछ रहे हैं तो मैं जवाब दे दूं। आप अपनी बात आप करें। हिंदुस्तान में रहता कितने हैं? आपको हिंदुस्तान के बारे आपका में क्या क्या मालूम ताल्लुक है है? हिंदुस्तान हम से? हिंदुस्तानी हैं, यहाँ पैदा हुए हैं, हमारा मुल्क है, तो मैं हम नहीं हूं। कहेंगे मैं नहीं हूं। आप कैनेडियन सिटीजन है, मैं हिंदुस्तानी मुसलमान हूँ, मेरा हक है, मुझे क्या कहना है अपने हिंदू फ्रांस भाइयों के क्यों लिए। गए थे आप? आपसे बेहतर जानता हूँ फ्रांस क्यों गए थे आप? मैं फ्रांस क्या पूरी दुनिया में जाता फिर हूँ, मैं भी पूरी सिटीजन दुनिया में हिंदुस्तानी जाता हूँ। आई प्राउड, वी आर इंडियन। भाई, गुस्सा क्यों आ रहा है? वी आर इंडियन। ये- हमारी आस्थाएं हमारे ये घरों है के सुन्नत अंदर, रसूल की। हमारी आस्थाएं, आपकी आस्था सबकी अलग अलग हो सकती है, आपका- मगर घर से निकलने के बाद वी आर इंसान, वी आर इंडियन। इमाम साहब, हम भारत इमाम है, साहब, ये सुन्नत भारतीय है रसूल की। इमाम हम साहब, इमाम सबको साहब, इमाम आपने साहब, बिल्कुल सही इमाम कहा। साहब, हमने आपको ये गुस्सा बताना क्यों कर चाहते रहे हैं? हैं इमाम कि साहब। आपको कुछ गलतफहमी शायद हो चुकी ना, है। मैं बता रहा हूं। हिंदू हमारे भाई हैं, हमारे मुल्क का हिस्सा है, हम हिंदुओं के खिलाफ नहीं इसलिए है। वोट पड़े मुस्लिम नहीं, लीग को। ऐसा नहीं है, गलत बयानी आप कर रहे अच्छा, हैं। एक आपको काम- अपनी बात वापस लीजिए ना, मैं पहले, नहीं आप लूंगा। पहले वापस नहीं, लीजिए। आप फतवा लगा दीजिए। नहीं नहीं, फतवा क्या लगा देंगे, आपको बात को ये कहना चाहिए जो सच है। मैं बता रहा हूं नो, सच नो, आपको। हिंदुस्तान का मुसलमान जितना इस मुल्क के लिए देखिए, वफादार प्यार, एक बार आरिफ साहब को सुन एक लें। सेकंड में आरिफ साहब से माजरत के साथ, तारिक साहब आपने जो बात कही है पता नहीं आपने कहाँ सुना। मैं इतना आपसे गुजारिश करना चाहता हूँ, आपने अभी अपनी ज़बान से कहा कि मैं एक हिंदुस्तानी हूँ, और आपकी नॉलेज के लिए मैं एक बात बता दूँ कि हमारे हिंदुस्तान के 99.99% हिंदू और मुसलमान मिल करके रहते हैं। हाँ, मैंने देखा, हर आपकी दंगे इस में बात देखा से मैंने। आपकी इस बात से ये होगा कि आप यहाँ के हिंदू और मुसलमानों को लड़वाना चाहते अच्छा, हैं। ये है। जो जुमला आपने कहा है, हाँ, क्यों? उससे अर्थ ये निकल क्यों? रहा है कि मैं आप सच अपनी बोलना, कुरान में कहा है सच बोलो, इवन इफ इट इज आप अगेंस्ट यू। तो फिर हमें एक बात बताइए। आप एक बात बताइए। हाँ। रोहित सरदाना साहब बहुत बड़े एंकर हैं, मैं इनसे कहता हूं लाइव चैनल लेकर के चलिए आप हमारी मस्जिद में, और जिस मस्जिद पे आप निशान लगा दीजिए, अगर वहां से किसी हिंदू भाई को गाली दे मैंने कब कहा? आप मेरा कि कत्ल क्यों झूठ करवा बोल रहे दीजिएगा। हैं? मैंने कब आप कहा मेरा कि- कत्ल कर, लेकिन आप इस क्यों तरह झूठ बोल रहे से हैं? हमारे मुल्क में रहकर, देखिए, हमारे मुल्क में रहकर अंसार रजा आप साहब, हिंदू मुसलमानों को लड़वाने की यही बात आप मत काम कीजिए। करते हैं। आप मेरे मुंह में अल्फाज डाल रहे हो। नहीं आपको- डाला हूं मैं। आपको पता आपने है, कहा, आपने कहा। आपको पता है, मना कर रहे हैं, मैंने नहीं कहा, तो मान आपको लीजिए पता ना। है, आप बैठे हुए मान इसलिए लीजिए यहाँ। ना। क्योंकि सच बोलने से इंतहाई मुश्किल होती है। नहीं, क्योंकि सच सुनना भी मुश्किल देखिए, है, सच बोलना भी मुश्किल है, और ये मैं इसलिए कह चुका तारिक था। साहब, आप तो एंकर हैं, आप कैसे इतना वो हो सकते हैं? आप बोलें। देखिए, बहुत देर से रुका। मैं एक बात कहूँ, मैं जो हर जगह कहता हूँ कि मैं कुरान का तालिब इल्म हूँ, मैं आलिम नहीं। अब कुफ्र क्या है, ये मेरे ख्याल से ये आपके पूरे एक शो का हिस्सा है। नहीं, बता दीजिए ना, आप किसको हम कहते हैं काफिर? बिला शुबा जितनी बातें तारिक साहब कह रहे हैं, ये एम्पायर बिल्डिंग के जमाने में मुस्लिम कवानीन का हिस्सा बनी हैं। अरे भाई, मैं तो आपसे अग्री कर रहा अब हूं। मैं- मेरा मैं- सवाल ये था कि ये तो आज तय हुआ कि उन्होंने कहा कि हिंदू काफिर नहीं होते हैं, लेकिन काफिरों को हम लानत भेजते हैं। अब तो सिर्फ ये बात रह गई कि काफिर है कौन? एक कौन? जिसे हम काफिर कहते हैं, अल्लाह के रसूल ने उससे दोस्ती का समझौता कर लिया था बनु खुज़ाआ से। और जब समझौता कर लिया था, जब उस पर हमला हुआ
تو اس پر حملہ ہوا تو اس کے لوگ آئے اللہ کے رسول کے پاس, تب اللہ کے رسول بنو گئے. سلمہ. نہیں, سر بنو لیکن خزاعہ. مجھے بس یہ بتا دیجیے نہیں لیکن کچھ نہیں ہوا, سر جس نے کسی کی گردنیں نہیں کٹی, سر کسی جس کی نے گردن سر اس کے سر بعد گردنیں نہیں حارث کٹی. صاحب جس نے رشین ایمبیسڈر کو کھڑے کھڑے گولی مار دی, جس کو ذمہ داری دی گئی تھی ان کی سرکشا کیجیے, اس کو پاکستان شہید کا درجہ دے رہا ہے, وہ کون سے سیلف ڈیفنس میں گولی مارنے اترا تھا سر؟ جو ٹرک لے کے سر 120 لوگوں کے اوپر چڑھ گیا سر, پاکستان کا رہنے والا تھا, وہ کون سے سیلف ڈیفنس کے لیے وہاں پہ گیا؟ یہ برہان وانی جو 452 سر 452 آتم گھاتی روہت حملے صاحب ہوئے میں سر. ایک بات جواب دے سکتا ایک ہوں. سیکنڈ سر, 452 آپ کی آتم بات گھاتی کا. حملے ہوئے پچھلے ایک سال میں, اس میں سے 450 ایسے لوگ تھے جو اسلام کا نام لے کے اللہ اکبر کا نعرہ لگا کے یا مسلمان تھے سر, وہ کون سے سیلف ڈیفنس میں کر رہے تھے؟ میں ایک بات بتا دیتا ہوں آپ سے. جو پاکستان حافظ سعید جیسے ظالم کو ہیرو مانتا ہو وہاں کچھ بھی ہو سکتا ہے. نہیں وہاں تو امریکہ کی بات کر رہے ہیں. میں کیا کہہ رہا ہوں آپ سے؟ سین فرنانڈینو میں وہ تو امریکہ میں پیدا ہوئے. اظہر مسعود جیسے مردودوں کو, لکھوی جیسے مردودوں کو سر وہ تو جو ہیرو مان سکتے ہیں, وہ کسی سر وہ تو جناح کو ہیرو مانتے تھے, ارے صاحب, اور جناح کو بمبے میں ہی ووٹ اب پڑتا آپ تھا. جناح کو جیم سے کہیں یا زی سے میں کہیں, جس میں سے تو بھی نہیں کہوں, کہوں گا. میں یہ جانتا ہوں کہ بمبے میں, دلی میں, پٹنہ میں, بریلی میں ہمارا اس سے 90% ووٹ پڑا جناح کو, 90. اور جہاں آج پاکستان ہے وہاں کانگریس کی حکومتیں تھیں, یہ بھی پتا. آپ لوگوں نے چھوڑ دیا, باچا خان کو گیدڑوں کے حوالے کر دیا, ہمارے سندھ کو آپ کے نیشنل اینتھم میں اس کو چھوڑ کے بھاگ گئے, اور بات کر رہے ہیں پاکستان کی. کون بھاگا؟ بات سر یہ ہے کہ امریکہ میں جتنے پڑھے لکھے لڑکے ہیں, جتنے انڈین پاکستانی بیک گراؤنڈ کے ہیں, وہ سب سے آگے. امریکہ میں میجر نضال حسن مارنا جاتا ہے 16 آدمی کو, شلوار قمیض پہن کے آتا, کوئی نہیں پوچھتا اس کے بعد آیا کہاں سے. میں سمجھتا ہوں پہلی بات تو یہ غلط ہے, اس کو پہلے مان لیجیے, اب اس کے بعد میں اس نظریے کو کے حوالے سے غلط ہے, یعنی ایسے لوگوں کو اس اچھا طرح وہ مار دینا. ہاں میں سب نہیں درست. اب لیکن اب میں ان کی کیا مینٹلٹی ہو سکتی ہے, میں ذرا سا اس پر میں جا رہا ہوں. دیکھیے ایک چیز یہ ہے, اس کے باوجود اسلام ظلم کی اجازت نہیں دیتا ہے. دیکھیے اصولی بات یہ ہے کہ بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو بعض لوگوں پر ظلم ہوئی, ان کا ریئیکشن غلط تھا, اور یہ غلط ریئیکشنز ہیں. امریکہ نے آ کر کے جس طرح سے عراق کو برباد کر دیا, آپ جسٹیفائی کرتے ہیں؟ نہیں ایک دم جسٹیفائی نہیں, میں پہلے ہی کہہ رہا ہوں کہ ظلم کا بدلہ ظلم نہیں ہے. ظلم کا قرآن کہتا ہے کہ اگر تمہارے ساتھ کوئی ظلم کرے تم اس سے محبت کرو, ظلم کرے تو محبت کرو, یہاں تک کہ وہ تم سے محبت کرنا شروع کر دے, تمہارا سب سے گہرا دوست وہ ہو جائے گا. میں جسٹیفائی نہیں کر رہا ہوں, لیکن پاکستان نے 30 لاکھ بنگالی مارے نا, امریکہ کا تو کوئی تعلق نہیں اس سے. اچھا 19ویں صدی میں یہ وہابی سعودی عربیہ سے گئے اور کربلا میں 18,000 اونٹوں پہ لوٹ 5 دفعہ 5 دفعہ حملہ کیا, کربلا صفایا کر دیا. تہس نہس اور یہ تو ہندوستان سے اودھ کے نواب نے جا کے دوبارہ کنال بنائی نجف اور کربلا میں, جو لوگ دوبارہ وہاں ہوئے. وہاں کہاں اسرائیل تھا, وہاں کہاں امریکہ تھا. وہ کتابیں جو ہمارے اداروں میں پڑھائی جاتی ہیں, اس سے امپریشن یہ جاتا ہے کہ اگر کوئی مرتد ہے, مرتد مطلب اپوسٹیٹ, اگر کوئی کافر ہے, اب کافر کون ہے یہ اب آپ اپنا خود دماغ استعمال کریے, چونکہ جب کوئی ڈیفینیشن نہیں ہے تو اب ذرا میں کہہ دوں پورے, آپ نہیں ہیں اس کی جان لینا کی بنیاد پر قتل نہیں کیا جائے گا ہرگز. وہ جب تک میں نے پہلے ہی صاف کر دیا کہ قرآن تو ایک طرح سے کانسیکوینسز کی وارننگ دے کے آزادی دیتا ہے, لیکن یہ جو کتابیں ہیں اور ان کو بدقسمتی سے شریعت کہا جاتا ہے, اور اس کا میں جو لکھا ہوا ہے اس سے امپریشن یہ جاتا ہے, اگر میں واقعی سچا ماننے والا ہوں تو میں اس آدمی کو قتل کر سکتا ہوں. تو سید مودودی کی کتاب کو, مودودی کی کتاب سے انہوں نے تو صاف لکھ دیا, کمال ہے, انہوں نے تو الجہاد میں اگر آپ پڑھیے تو انہوں نے تو صاف لکھ دیا, یہ کہنا کہ اسلام کی اشاعت میں تلوار کا کوئی رول نہیں ہے یہ اپنے آپ میں غلط ہے. انہوں نے تو یہ لکھ دیا ہے مودودی صاحب نے تو الجہاد میں. تیمیہ کو آپ سمجھتے ہیں کہ وہ شاید اتنے بڑے مخالف ہیں کہ وہ کافروں کو قتل کرنے کی بات کر رہے ہیں؟ نہیں سر, سعودیوں کا باپ ہے وہ, میری خود کتابیں موجود ہیں. وہ تو درست ہے, لیکن انہوں نے یہ بھی فتویٰ کیا کہ وہ نان عرب جو اپنے آپ کو عرب کے برابر سمجھے گا مسلمان, وہ گناہگار ہے. ایک دم آپ یہ فتویٰ مجھے دکھا دیجیے. آپ بہت ہے, میں دکھا دوں گا, پروگرام دکھا دیں گے, ہے نہیں کوئی فتویٰ نہیں. ارے سر اگر فتویٰ بھی ہے, اگر ختم ہونے والا ہے, فتویٰ ہے, اسی سے شروع ہوا تھا کہ فتویٰ کیا ہو. تو یہ منچ اس بات کے لیے کھلا ہوا ہے کہ طارق فتح کی بات سے سہمتی یا اسہمتی جتائی جائے, لیکن طارق فتح ایسا مانتے ہیں کہ ہندوستان کی زمین پر رہنے والا
हर मजहब को मानने वाला इंसान इस पूरी धरती के मुकाबले इस बात में अलग है कि यहाँ की परंपरा साथ साथ बेहद खूबसूरती के साथ रहने और आगे बढ़ने की है। और इसमें कामयाबी तभी मिलेगी जब हर धर्म के लोग ऐसी बातों से दूर रहें जो उन्हें आगे ले जाने के बदले पीछे ढकेलते हैं।